Yan, tuloy ang laban for set 3. Oops. Oh. Again, alas. Okay, 0-1. Oh. Out yun. 1-1. 0-2. 0-2 pala. Pasok pala yun. Hindi ko nakita eh. Yan, alas. Serve the ball. Oops. Yun. 0-3. Wala, grabe yung panimula agad, no? Kanina 0-3 rin yun. Nakascore siya, no? Si Eagle. Baka ngayon. Tingnan natin. Oops. Agoy, basketball na yan. Ayan. Pala sa set 2, no? Mabot ng 0-3. Ngayon, 1. Para makascore yung Eagle. Davao Eagles. Ayan, sa kanilang bola. Ayan, Eagles of the ball. Oops. Not short. Sayang. Momentum na yan. 1-4. Sayang yun, na short. Wala. Ayan. Pass. Spike. Out. Ayan. Score 1-5. At nakascore lang ng kasama. Yun. Good. Spike. Good luck. Ayan. Oops. Yay. Sayang. Sayang. 1-7. 1-6. Pinaglalampas talaga ng panahon, no? Out. 6-2. 6-2. Now. Ang 7. Good. Yeah. Yan. 2-9. 2-9. Sumusunod ah. Kung binibigyan ng bola ng ano. Oops. 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 Oops.
Good. Good. Oops. Yun. Totem. Parang hindi talaga binibigyan ng bola yung ano. Double eagle. Double eagles. Yan, naka-score. Double eagle. Double eagles of the ball. Ayan. Iyon. Yun. Come on. 3-11. Grabe. Bumabawi rin. Lo, grabe no? Kita. Oops. Oh, look. Good. Oh, yun. Kana, kamang yun. Ay, sayang out. Yan ang laban guys, no? 4-12. Yan. Favor of Alas Pilipinas. Yan. 4-12. Davao 5, Alas 12. Standing natin guys is 2-0 pa. 2-0. Yan. Agay awkward. Telset 4-2 eh. Grabe. Bola ng Davao Eagles guys. Okay. Sayang. Doon sa bumabawi sa pag-serve eh. Na-short pa no? Sayang. Yan. Okay, bola ng Alas Pilipinas. Serve the ball. Yon. Out. 6-15. Yan. Ay, hindi. Pasok yun. 7-14 pala, sorry. In favor, no? Bola ni ano, Davao Eagles. Oops. 7-15. Yan, hindi na nakita, no? Pumasok sa lalim. CC, yan na lang si CC, no? Hindi kayo magsisisi sa galing. Yun, no? Block agad ni CC. Yun. Update tayo guys, no? 10-20. Half po. Lahati ng score. Yan, 21. 10-21. Ay, out. 11-21.
pabuli, no? Ano na lang, 4 points. Serve mo na yan. Nagigil, oh. Ayusin mo. Yun, good. Well, magpas eh. Out. Siya na naman lagi ulit, nag-serve. Out. Wait, sayang yung momentum niya. Kalahati hindi. 10 points. Okay? Yung namang ng 10 points. Si Alas, Pilipinas. Yun. Yan. Okay, 3 points na lang guys for 25, no? Iyay. Nangyari dyan. Rep. Oops, yan. Shucks, sakit nun. Sakit nun guys. Oops. Grabe, no? Sisid, no? Kamang yun. Kamang yun. Oh. Ang yan lang kadali, ah. And bola po ni Alas, Pilipinas. Hinabol, no? Galing maghabol. Yun. Strike. Ano yan? Again, Alas, Pilipinas. 10 point na lang po para ipapanalo nila ang set 3. Okay, Alas, Pilipinas. Ayan, good. Ayan, salo. Ayan, good. Ayan, sige. Okay. Ayan, good block. Ayan, oops. Ay, hindi ko nakikita nila yan. Parang kay, Davao. Ayan nga, Davao, 13-24. Yes. Go Davao Eagles. Gigil na siya. Ito lang. Good. Yan. Sige. Sakit na. Ayan guys. Panalo ulit. Parang 0-3. Walang set na hindi na nanalo. Si Alas, Pilipinas. Panalo ulit. Maintain yung score, oh. 13-13 sa set 2. 7. Okay? Ayan. 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 Mga score. Main muna kayo guys.